Maing adlaw, goy. Pagkakaginga sa tong morning ron, goy. Pawirang guy. Asa di ay nga. Biyernes pa lang katol na kay akong kamot. Lami na kay mamungkag og mga bulingon ba. Saon taman nga matag Domingo ra man taong latag dire. Kayog na alay latag pagka Biyernes. Biyernes pa lang hurot na pud akong kwarta. Mangukay na po day kuron, goy. Akong sabay ron si paring Edgar ug si Agaw Tipap. Absent sa Sibus Onyot sa karbot sale ron mga goy. Kay wa daw siya tarong tulog. Siguro nagbiig and chill pagagabi. Aw, hinanok yung tog. Niya na midris karara mga goy. Sakto kay sa pag-abot na mo kay makasabay pa mig arrival. Nya gasilip-silip ko sa layo. Gamay ra gyapon galatag ron pero sige na lang. Naa naman mi dire. Mangukay na tagoy. Sa unang pwesto mga goy nakaukay tag Levi's sweatshirt nga pambata. Ako ra pong gibayaran dayon goy kay mura po isa nakita nato. Nya sa ikaduhang pwesto mga goy nakaukay tag isa ka Levi's 504 nga pang turak. Nakakita po ko gisa ka X large pants nga puti diri mga goy. Nya kay grabe na madagmansa sa sidsid. Aw balik lang sa kadiha. Nakakita po ko gisa ka ruka nga paketi diri mga goy. Nya kay 20 may bungat sa turak. Aw balik gid kasi mong gisangitan. Kaning Levi's ra ginadaning kaduhang pwesto mga goy. Sa ikatulong pwesto mga goy nakaukay tag isa ka Levi's nga cargo pants. Pagkasinawa pagid ani goy murag akong itlog. Safety na ang Levi's mga goy. Silip-silip sa ta sa mga binitay nila basig aan goods diri. Nya kay alaw naman. Aw i-double check sa nato ni diri kay basin nakaiti ang tagiyaan ni ba. Kapuyag sunod ug maohon. Ako na dang gibayaran mga goy ron taas patag agi. Nya sa pangupat nga pwesto mga goy nangukay kog mga medyas pang trabaho ba. Mga brief manunta akong gipangita. Kay luoy na kay dagway kong mga underwear. Dagko na kay ngisi. Nya sa ikalimang pwesto mga goy nakaukay kog isa ka rip curl nga polar fleece ug isa ka dikis nga pants. Nya gisulayan ako gangyo si Manang bisag 5 lang god giingnan maninuon ko. Ha? Wa ka kuya pi? Kabalo ka pilay presyo ani? Agila ay ang bugoy ay. Pero gipalit gyapon akong duha goy kay 30 pa man yung ukiha pero mas okay gid unta to og makahangyo tag 5. Nya sa pangunom nga pwesto mga goy nakakita tag daghang ruka ug bilabong. Basta kay bali-bali laging saka sa kamot goy ug tagpila ni. Nya kinadunggan ako sa unahan nga barato ra daw kay bungat si ante. Aw giwarpat sa bugoy oy laras pati pambabay. Nya mao to goy ni pasi na mi. Kay modalikat pud mig pangukay sa Brisbane City. Suitcase ramage ba? Sadi ay silipa lang si Agaw. Agaw. Nya mao ning mga nalot na ko ron sa karbot sale goy. Levi's nga cargo pants, rip curl nga fleece, Levi's 504, Levi's sweatshirt nga pambata, dikis nga pants, ruka nga board short, ruka nga flannel, ruka pants nga pambabay, bilabong hoodie nga pambabay, ruka jacket nga unisex, ruka nga cargo pants, ruka nga skirt, ruka nga corduroy pants, ruka hoodie jacket nga pangturak, bilabong short nga pambabay, ruka nga ambot basta kay pambabay. Ruka nga skirt, bilabong nga skirt, bilabong nga board short, ruka hoodie nga collab sa Everlast, bilabong nga board short, ruka shirt nga pambabay, bilabong nga bucket hat, mga ruka nga caps, bilabong maron nga bucket hat nga bilabong, blackout cap nga bilabong, napay isa ka ruka nga cap ug isa ka bilabong, bilabong nga dress, ruka nga board short, ruka pants nga pangturak ug daghan pa gyud goy. Atangin na lang karong December mag-post ko ani nga page. Nya to be continue na lang atong suitcase ramage kay short nako sa time.